ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖରୁ ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ କର୍ପୋରେଟ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲିଗ୍। 16ଟି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦଳ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବେ। ଖେଳାଳି ନିଲାମ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘାଟିକିଆ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ 10 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ଖେଳାଯିବ। ମୋଟ 5,30,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ରହିଛି। ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ଜେନା କହିଥିଲେ, ନାରାୟଣ ନାୟକ आम जो टूर्णामेंट होचु से वरिष्ठ परामर्शदाता थर्ड आई सॉल्यूशन एंड मिनरल्स तरफ प्रथम थर पाई आम गोटे आयोजन करने जाऊँ थर्ड आई कॉर्पोरेट प्रीमियर लीग। यह हूँ एक विराट बड़ उपलब्धि एवं गुरुत्वपूर्ण विभिन्न क्षेत्र में नियुक्ति करुवा कर्ममय जीवन यापन निर्वाह करुवा विभिन्न युवगोष्ठी मान भितर जो मैंने विशेषकर क्रीड़ा प्रति रुचि उत्साह रखुंट नहीं आम एक कॉर्पोरेट प्रीमियर लीग प्रथम थर संस्करण करने जाऊँ एवं सेमानकर कर्ममय जीवन किसी विरत नेलापर रुचिपूर्ण एवं आनंदमय परिवेश सृष्टि करने एक सुस्थ परिवेश सुंदर सृष्टि करने ये टूर्नामेंटर आयोजन कराई। आम 16टी फ्रांचाइज नहींचु एवं एथिपाई आर्थिक पुरस्कार राशि उच्चमान रखाई। विजेता टीम को आम 1.5 लाख टंका आर्थिक पुरस्कार, उपविजेता टीम को आम 80,000 टंका आर्थिक पुरस्कार एवं मैच सर्वश्रेष्ठ खेलाड़ी को आम 20,000 टंका आर्थिक पुरस्कार रखीचु एवं बैट्समैन बैट्स बॉलर को पर्यायक्रमे आम 10,000 टंका पुरस्कृत रखीचु। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ କର୍ପୋରେଟ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲିଗ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରଧାନ, ରାଜୀବ ପଣ୍ଡା, ଜ୍ଞାନଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ନାୟକ, ସଭାପତି ସୋନାଲ ସାହୁ, ଉପସଭାପତି ଆଶିଷ ଦାସ, ସମ୍ପାଦକ ଆଶିଷ କୁମାର ସାମଲ, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦାସ, ସ୍ନେହାଂଶୁ ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀବଲ୍ଲଭ ବେହେରା ଓ ସୌରଭ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।